Hi there, Wulan speaking here. In this occasion, I'd like to share with you about figurative language in a poem. Let's get started. As you can see on your screen, this presentation is entitled Figurative Language in a Poem, and this presentation is especially for English Literature class grade 11. In this presentation, you will learn about first, simile, second, metaphor, third, personification, fourth, riddle poem, and the last one is about how to access the meaning of a poem. The first one is simile. Simile is a comparison made with as, like, or than. So the word as, like, or than is the characteristics of this figurative language. In Bahasa Indonesia, as, like, or than is translated into seperti. Here is the example. A Red, Red Rose, a poem by Robert Burns. Oh, my love is like a red, red rose that's newly sprung in June. Oh, my love is like the melody that's sweetly played in tune. Over here, the Robert Burns used is like to compare his love with a red, red rose, and also to compare his love with the melody. So his love is seperti red, red rose. Also, his love is seperti melody. Alright? So, again, the characteristic of simile is as, like, or than. The next one is the metaphor. Metaphor is a comparison that is made directly. It is pointing out a similarity, but not by using words such as like, as, or than. Okay, so again, I need to emphasize to this point is metaphor is quite different from the simile when simile needs words as the characteristics, namely like, as, or than, but in metaphor, no. The poet will write directly the comparison. So here is the example. Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. So over here, Emily Dickinson compares hope with the thing with feathers. What is the thing with feathers? That is the bird. So Emily Dickinson compares hope with the bird. But she doesn't use like. There is no word like or as or than over here. But she mentioned it directly. Hope is the thing with feathers. Harapan adalah sesuatu dengan bulu-bulu. Okay, so Emily Dickinson doesn't say hope, harapan adalah seperti. No, but harapan adalah
sesuatu dengan bulu-bulu. Okay? The next one is personification. This is one of figurative language or a figure of speech in which the poet describes an abstraction, a thing, or a non-human form as if it were a person. So, as the name said, personification, so it is like a person. Okay, so let's see here. Here is the example. The title of this poem is Holy Sonnets, Death, Be Not Proud by John Donne. Okay. Death, be not proud, though some have called thee. Thee is us. So over here, death, which is the same as die, of course it cannot live. It's not alive. But you can imagine that death can have a pride, because over here the poet mentioned be not proud or poor death. Okay, look, proud belongs to human. Proud belongs to human. However, in this context, death has a pride. Okay, it is impossible for death to have a pride because pride just belongs to human. Okay, the next one is riddle poem. What is it? It is a short poetic form with roots in the oral tradition that poses a question or metaphor. For example, who becomes pregnant without conceiving? Who becomes fat without eating? And then you have to guess. And the answer is a rain cloud. Well, something good from the riddle poem is, if you are curious about this subject, is you can try to use Google Voice, and then you can ask the Google to say, give me a riddle, and then the Google will show you the riddle, and then some of them will be like a riddle poem, and it can be your practice. Alright, so in Bahasa Indonesia, riddle poem is like puisi untuk tebak-tebakan. Okay, the next one is, okay, there you go. It seems like a little bit complicated over here, but yeah, alright. So the title is How to Access the Meaning of a Poem. Actually, to access the meaning of the poem, you have to recognize some structure. I mean, the structure of the poem. Okay, just let's see. The first one is you need to recognize the title. What is the title? And then after that, what should you do with the title? What does the title state literally and what does it imply? Okay, let me explain to you in Bahasa Indonesia. Jadi, untuk mengakses makna sebuah puisi, kita belum sampai tahap menginterpretasi ya, karena bedanya memaknai puisi dengan menginterpretasi puisi adalah ketika menginterpretasi, kalian perlu memasukkan tanggapan kalian, respons atas sesuatu. I mean, you need to put your critical thinking over there. Kalian boleh memasukkan
unsur critical thinking di dalamnya. Tapi kalau memaknai puisi ya dimaknain aja sesuai data-data yang ada di situ. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah title, judul dari puisinya. And then you have to think of what does the title state literally and what does it imply. Ketika membaca judul puisi, kalian perlu berpikir apa arti dari judul puisi tersebut secara sebenarnya. Jadi makna sebenarnya dari judul puisi itu apa? Kemudian, apakah judul puisi itu mengandung makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya? Apa yang ingin dimunculkan dari judul itu? Begitu ya. Berpikirnya sudah mulai ke sana. And then the second one is number 2 is the speaker. Untuk elemen speaker, you have to think about who is the speaker. Speakernya siapa? Apakah penulisnya? Apakah orang dari sudut pandang yang lain? Misalnya dari sudut pandang pertama, yaitu saya, atau dari sudut pandang kedua, dia, gitu ya. Atau dari sudut pandang mana gitu, sudut pandang pembaca. Atau karakter yang memang sengaja dibuat oleh penulisnya. Jadi si penulisnya itu sudah menyebutkan nama di dalam puisi itu. Who is the speaker? Siapa yang menyuarakan puisi itu? Okay. And then the third one, over here, the third one is the setting. Ketika kita membaca puisi, we have to think about the setting. Pikirkan settingnya. Jadi, setting itu melibatkan apa? Melibatkan time and space. Berarti waktu dan tempat. Oke, pikirkan tentang settingnya. And then number 4, think about the imagery. Apa sih imagery itu? Ketika membaca puisi, you have to realize. Kalian perlu menyadari, baca lagi puisinya lagi, berulang lagi. Untuk menyadari apakah si penulis puisi itu menghadirkan 5 senses di dalamnya. Bagaimana cara penulis puisi itu menghadirkan 5 sensesnya. Apakah dengan cara penglihatan, apakah dengan suara, dengan rasa, dengan sentuhan, atau dengan membauinya. Okay? Karena itu perlu disampaikan. And then the fifth one is the position of figure of speech. Amati baik-baik puisinya. Di dalam puisi itu, adakah figurative language-nya? Okay. Kalau ada di stanza yang mana, di line keberapa. Okay. And then the sixth and the seventh one is about, we are still talking about the figures of speech. Masih bicara tentang figures of speech. Yaitu pertanyaannya, apakah si penulis puisi melibatkan seperti personification, atau simile, atau metafor di dalamnya? Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimana efek personification atau simile atau metafor terhadap puisi itu? Bagaimana efeknya? Bagaimana akibatnya? Okay. Apakah itu dapat mengkontraskan sesuatu yang ada di dalamnya atau membandingkan elemen-elemen yang ada di dalam puisi atau bagaimana gitu ya? And then number 8 is form over here. For the form, ini form tuh maksudnya apa? Ini tentang bentuk puisi. Bentuk puisinya apa? Apakah fixed verse atau free verse? And then, untuk tone, number 9 is type. Tipe puisinya apa? What type is the poem? Apakah lyrical? Apakah narrative? Apakah dramatic?
Ini sudah saya ajarkan kemarin. Okay. And then number 10 is diction. Diction adalah pilihan kata. How does the bird make use of denotation and connotation in handling of diction? Coba cari tahu di dalam puisi itu bagaimana penulis puisi memilih katanya. Apakah kata itu denotasi atau kata itu kata konotasi, kata yang tidak sebenarnya. Bagaimana? Gitu. Karena ini nanti berpengaruh pada makna dari puisi tersebut. Kemudian 11th, tone. Tone itu ke arah apakah puisi ini menyedihkan, apakah puisi ini menyenangkan, apakah puisi ini penuh semangat, apakah puisi ini berapi-api atau bagaimana gitu ya. That is about tone. And then the 12th one is ambiguity. The ambiguity is about apakah di dalam puisi itu terdapat kata-kata yang ambigu. Okay. Jika ada, sebutkan. Jika tidak ada pun tetap dijelaskan. Gitu ya. 13, ini mengenai konteks. Apakah bagaimana konteks yang dibangun oleh penulis puisi? Apakah internal context atau external context? Maksudnya internal context adalah konteks yang ada dalam dirinya. Seperti curhat, Tapi kalau external context, it will be related to something outside. I mean, kayak dia mengkritisi tentang lingkungannya, dia mengkritisi tentang apa yang terjadi, misalnya tentang global warming, itu dari external context. Tapi mungkin nggak antara external dan internal itu menyatu? Mungkin saja. Bisa jadi dalam sebuah puisi ada dua konteks yang bercampur. Karena ketika contoh misalnya si penulis puisi itu menceritakan tentang dia mengekspresikan tentang responnya terhadap global warming, menceritakan apa yang terjadi tentang global warming, kemudian dia menanggapinya, dia memasukkan feelingnya terhadap global warming, apa yang sudah dia lakukan. Nah, maka di dalam itu ketika dia menyatakan dia sudah melakukan apa ini feelingnya, tidak cuma feeling ya, tapi apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sudah masuk lagi ke internal context. And then for the 14th one, about the theme. Kira-kira temanya apa puisi itu? Apakah tentang love? Apakah tentang time? Apakah tentang mutability? Says of today? Or apa? Kalian bisa dibaca dan kemudian tentukan. Well, I think those are the tools to access the meaning of a poem. Now let's try it. Mari kita coba. Kita akan coba dengan menggunakan puisi ini. Saya memilih puisi Drum Dream Go. Okay, and then I will put this over here first. Wait a second. Alright, so you can see two screen and my laptop. Alright, there you go, perfect. Ouch, sorry. I think I need to make it bigger. Wait, how to make it bigger? Wait. Sorry. Can I? Which? I think I cannot.
Can I? Okay, it's okay. I mean, let's take a look at it by one then. Ah! Oops. Alright. There you go. Let's begin from the title here. Okay. The title is Drum Dream Girl. Drum Dream Girl. What does the title state literally? Okay, secara makna sebenarnya ini berarti adalah drum dream girl, perempuan atau anak perempuan yang bermimpi untuk bermain drum. Kira-kira maknanya apa ya? Perempuan yang bermimpi bermain drum. Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Kenapa tidak boy? Kenapa tidak kids? Semuanya saja, laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak teenagers? Tapi harus a girl, seorang anak perempuan ya. Kenapa harus bermimpi, tidak langsung main saja? Okay. What does it imply? Itu yang saya maksud dengan what does it imply. Kita harus berpikir ke arah sana. Kenapa harus perempuan? Kenapa alat musiknya drum, tidak piano? Gitu, ya. And then, let's go on. Itu yang sudah, nanti bisa dibikin catatan di sampingnya ya. And then the second one, the speaker. Who is the speaker? The author or the persona or character created by the author? Mari kita lihat. By Margareta Engel. On an island of music, in a city of drum beats, the drum dream girl dreamed of a pounding tall conga drums, tapping small bongo drums, and boom boom booming with long loud sticks on big round silvery moon bright timbales. But everyone on the island of music in the city of drum beats believed that only boys should play drums. So the drum dream girl had to keep dreaming. Quiet, secret, drum beat dreams. And outdoor cafes that looked like garden. She heard drums played by men. Men, not a woman. But when she closed her eyes, she could also hear her own imaginary music. When she walked under wind-wavy palm trees in a flower-bright park, she heard the whir of parrot wings, the clack of woodpecker beaks, the dancing tap of her own footsteps, and the comforting pat of her own heartbeat. At carnivals, she listened to the rattling beat of touring dancers and stills, and the dragon clang of costumed drummers wearing huge masks. At home, her fingertips rolled out their own dreamy drum rhythm on tables and chairs, and even though everyone kept reminding her that girls on the island of music have never played drums, the brave drum dream girl dared to play. Tall conga drums, small bongo drums, and big, round, silvery, moon-bright timbales. Her hands seemed to fly, and they rippled, rapped, and pounded all the rhythms of her drum dreams. Her big sisters were so excited, and they invited her to join their new all-girl dance band
But their father said only boys should play drums. So the drum dream girl had to keep dreaming and drumming alone until finally her father offered to find a music teacher who could decide if her drums deserved to be heard. The drum dream girl's teacher was amazed. The girl knew so much, but he taught her more and more and more, and she practiced until the teacher agreed, and she was ready to play her small bongo drums outdoors at a starlit cafe that looked like a garden where everyone who heard her dream bright music sang and danced and decided that girls should always be allowed to play drums, and both girls and boys should feel free to dream. Alright, so over here, who is the speaker? The speaker is, of course, the girl. Okay? Because the girl is the character that is created by the author. Otomatis, speakernya siapa? Speakernya adalah the girl, yaitu tokoh yang diciptakan oleh si Margareta. And then, yang ketiga adalah setting time and space. Time-nya kira-kira kapan ini? Apakah yang ditulis di bawahnya nih ada keterangan mana ya? Apakah ini keterangannya dia 2015? Oh bukan. Setting time-nya adalah kalian bisa lihat di sini ada notes. Kalaupun tidak ada, di sini kan dikatakan ini terjadi pada tahun 1932 gitu ya. Dan tempatnya juga dikasih tahu dia adalah di Kuba ya. Tapi kalau katakanlah kalian tidak tahu keterangan itu, kalian dapat menebaknya. Misalnya ini waktunya kapan nih ya? Kira-kira mungkin ini adalah ketika anak perempuan belum boleh memainkan alat musik di sebuah tempat yang menganggap bahwa yang memainkan musik itu seharusnya hanya laki-laki saja, apalagi drum gitu ya. Gitu. Kemudian kalian juga bisa cari tahu. Di sini disebutkan ada yang khas seperti conga, bongo, timbales. Itu tuh alat musik dari mana? Jadi kalian nanti bisa cari-cari lagi tuh di karakteristik, bisa tahu menebak space-nya tuh dari kata-kata itu, dari kosakata itu. Itu dapat membimbing kalian ke pencarian yang lebih jauh. Okay? Now number 4. Imagery. Kira-kira setelah tadi saya membacakan puisinya, apa yang panca indera mana yang banyak dilibatkan oleh penulis? Mendengar, ya kan? Karena dia mendengar ada suara musik di kafe tadi. Kemudian melihat, karena dia melihat anak laki-laki saja yang bermain. Kemudian touch juga, karena her hands seemed to fly as they rippled. Pukul gitu ya, rippled, rapped, and pounded. Gitu. Jadi ada 3. Sight, touch, and sound ya. Sound, mendengar juga sound. Kemudian yang kelima. Where does the poet use figures of speech? Dia ada di stanza yang mana dia meletakkan figures of speech. Kita lihat ada di sini nih, tepat di depan kita. Her hands seemed to fly. Hand itu kan nggak bisa terbang ya. Jadi, tapi di sini terbang. Okay? Jadinya dia dianggap hal lain gitu. Walaupun ini bukan
personification tapi lebih ke metafor. Lebih ke metafor ya. Kemudian ada lagi nggak ya? I think no. Kayaknya cuma di situ deh. Seemed to fly gitu ya. Kemudian yang keenam adalah apakah penulis puisi memberikan personification atau simile atau metafor? Yes, tadi kan sudah ya. Memberikan metafor. Kemudian efeknya apa? The effect is the poet use that to contrast, to contrast hand's ability with bird's ability. Fungsinya adalah penulis itu mengkontraskan antara tangannya dia dengan kelincahan burung yang terbang, gitu ya. Nanti ditulisnya begitu di paragrafnya. Kemudian ke-8-nya mana ya? Oh ya, form. Ini masuknya fixed verse atau free verse? Ini cenderung free verse ya, karena at home, her fingertips, own, rhythm, chairs. Walaupun memang ada yang ada, tapi ini cenderungnya ke free verse ya. Lebih bebas gitu. Kemudian yang ke-9 mana ya? Sebentar. Type. Ini ceritanya tentang apa? Lyrical atau narrative atau dramatic? Kalau lyrical kan seperti lagu-lagu ya. Kalau narrative itu yang bercerita. Ada prolognya, ada permasalahannya, kemudian ada penyelesaiannya. Kemudian dramatic itu yang epic kayak kisah-kisah kepahlawanan itu dramatic. So I believe it is included into narrative. Kayaknya saya lebih cenderung ini ke naratif. Ya, karena dia menceritakan dari awal dia dilarang sampai akhirnya dia berlatih, dia terus bermimpi. Kemudian akhirnya diperbolehkan. So that is included into narrative. So yang ke-10 adalah diction. How does the poet make use of denotation and connotation? Ini gimana sih penulis? Apakah puisinya semua denotasi? Tidak. Apakah semuanya konotasi? Tidak. They mixed it. Jadi nanti dikasih tahu. Seperti kayak when she walked under wind wavy palm trees in a flower bright park. Ini denotasi apa konotasi? Ini denotasi. Tapi ketika dia bilang and the dragon clan of costumed drummers. Dragon clan, apa benar ini denotasi? Ini pastinya konotasi, ya nggak? And then jadi nanti kalian diterangkan. Misalnya, penulis tidak hanya menggunakan denotation words, tapi juga connotation seperti pada stanza berapa dia menggunakan denotasi dan stanza berapa dia menggunakan konotasi gitu. And then yang ke-11 adalah mana yang ke-11 ya? Oh, the tune. What is the tune of the poem? Kira-kira ini jiwanya bagaimana drum call itu? Jiwanya bersemangat ya. High spirit. The high spirit of a girl that really wants to pursue a dream. Yang mau meraih cita-citanya gitu ya. Itu the tone-nya. Never give up gitu ya. Terus apalagi the 12 nomor 12 mana sih? Tuh ya. Ambiguity. Ada ambiguity nggak di sini? Saya kira di sini nggak ada ya setelah tadi dibaca. The poet
doesn't employ the technique of ambiguity. Pujangganya tidak menuliskan suatu hal yang ambigu gitu. Number 13, ini eksternal apa internal konteks? Ini gabungan dua-duanya. Kenapa gabungan dua-duanya? Karena external konteks kan dia melihat bahwa di tempatnya dia itu hanya boys, hanya men yang bermain drum. Tapi dari internal konteksnya juga dia sudah melakukan seperti dia berlatih dengan seorang guru gitu. Akhirnya setelah difasilitasi guru oleh ayahnya gitu kan. Kemudian dia juga bergabung dengan bandnya sisternya gitu ya. And then yang terakhir adalah temanya. Ini temanya tentang apa ya? Tentang love, tentang time, tentang apa gitu. I think the theme of this is about the teenager, the theme of this is about pursuing dream. Tentang mengejar mimpi ya, pursuing dream. Alright, so everyone, I think that's the end of my presentation about the figure of speech in a poem. And then for the next one, wait a moment. Alright, so here is the poetry, and then, okay, what will I do next? Okay, what will you do next? After you learn about some figures of speech and how to access the meaning of a poem, it's time for you to matter your comprehension about the material. After this, you will have a Google form, and then you have to answer some questions inside it. And then number 2 is you have to choose one poetry, and of course because you took it from the internet, please write the source. And then please try to access the meaning. And you do not need to write it, but you need to present it in a video. Jadinya, kalau yang tugas yang pertama untuk mengukur kemampuannya adalah, yang pertama, kalian nanti akan punya Google Form dan silakan dijawab. Kemudian yang kedua, kalian akan kalian akan mencoba untuk memaknai puisi. Caranya yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian silahkan terangkan penjelasan kalian itu dalam sebuah video. And remember to speak English, no bahasa. Okay? Thank you so much. That's the end of my presentation. And see you again later. Bye-bye.